गुड मॉर्निंग इच एंड एवरीवन मु धर्मेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल लर्न टू डोमिनेट को जेमिति कि जानिथिबे यह हेउची हमर द्वितीय वीडियो। प्रथम वीडियो रे आमे फेब्रुआरी मासर समस्त इंपोर्टेंट डेज तार थीम और किछि एडिशनल फैक्ट विषय रे डिस्कशन करिथिलु। जदि देखि नाहंती प्लेलिस्ट रे जाईकी निश्चय देखिने। इंपोर्टेंट डेज और तार थीम एग्जाम परिप्रेक्षी रे बहुत इंपोर्टेंट, तेणु पिला माने एई सीरीज रो समस्त वीडियो टिकु निश्चय देखिनेबे। आगकू जिते भी एग्जाम हवाको अछि सबुतिरे यार क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंटली आसी पारे। एही वीडियो रे आमे जनवरी मासर समस्त इंपोर्टेंट डेज और तार थीम को एमसीक्यूज माध्यम रे कवर करिछु, तेणु वीडियो टी को स्किप न करी संपूर्ण भाव रे देखंतु। आजिरो वीडियो रे जहां भी डिस्कशन हबो तारो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल रे मिली जिवो, लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि, जाईकी डाउनलोड करनेबे। तो देरी न करी वीडियो टी को आरंभ करिबा। देखिबा प्रथम क्वेश्चन, which day this year DRDO celebrated its 66th foundation day। DRDO तार ए वर्ष 66तम फाउंडेशन दिवस पालन करिछि। तो पचारिछि केउ तारिख रे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन केउ तारिख रे तार स्थापना दिवस पालन करिछि। ऑप्शन अछि पिला माने ए रे 1 जनवरी, बी रे 4 जनवरी, सी रे 12 जनवरी और डी रे 3 जनवरी। यार सटीक आंसर पिला माने ए 1 जनवरी। याकू जस्ट आमे न्यू ईयर सहित एसोसिएट करबा। न्यू ईयर से दिन होची डीआरडीओ रो फाउंडेशन डे। ठीक अछि, जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व। विश्व ब्रेल दिवस केबे पालन करा जाय। ऑप्शन अछि पिला माने ए रे 4 जनवरी, बी रे 9 जनवरी, सी रे 7 जनवरी बा डी रे 5 जनवरी। आ यार सटीक आंसर पिला माने कोन हबो? ऑप्शन ए 4 जनवरी। एक्चुअली ब्रेल दिवस पालन कौन पई करा जाय? लुइस ब्रेल नामक जने व्यक्ति जे कि ब्रेल अल्फाबेट रो उद्भावन करथिले। ठीक अछि पिला माने, ब्रेल माने ब्रेल लैंग्वेज माने देखि पारुथिबे जो माने दृष्टिबाधित लोक से माने छुई की बा स्पर्श करिकि कोनोसी लेटर को पढ़ी पारिबे, जानि पारिबे, सेही पई ब्रेल लैंग्वेज ता उद्भावन करथिले। देखो एटा देखिबा को टिके स्क्वायर टाइप रो नाही, स्क्वायर टाइप अछि। तो आमे याको चारि कोण धरनबा। चारटा कोण अछि तो 4 जनवरी, चारटा कोणरो 4 जनवरी मन रखिबे पिला। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच डे प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे ऑब्जर्व। प्रवासी भारतीय दिवस बा नॉन रेसिडेंस इंडिया केबे पालन करा जाय, केउ दिन पालन करा जाय। ऑप्शन अछि पिला माने ए रे 9 जनवरी, बी रे अछि पिला माने बी रे 7 जनवरी, सी रे 6 जनवरी बा डी रे 5 जनवरी। यार सटीक आंसर पिला माने ऑप्शन ए 9 जनवरी। तो एई दिन 1915 मसिया रे, ठीक अछि पिला माने 1915 मसिया रे, ठीक अछि पिला माने 1915 मसिया रे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका रु भारत को प्रत्यावर्तन करथिले। भारतर विकास रे प्रवासी भारतीयंकर अवदान को पिला माने चिन्हित करबा पई एही दिनटी को आमे पालन करता। एक तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका रु प्रत्यावर्तन को आमे मने पकेबा पई, आ दुई रे भारतर विकास रे हमर जो भारतर विकास रे भारतर जो प्रवासी भारतीय रहिसंती तांकर अवदान को चिन्हित करबा पई आमे एही दिनटा पालन करता। जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व। केउ दिन विश्व हिंदी दिवस पालन करा जाय। ऑप्शन अछि पिला माने ऑप्शन ए होची 12 जनवरी, ऑप्शन बी अछि पिला माने 11 जनवरी, ऑप्शन सी अछि 9 जनवरी, ऑप्शन डी रे अछि 10 जनवरी। ठीक अछि पिला माने यार सटीक आंसर कोन हबो? ऑप्शन डी 10 जनवरी। अच्छा, ए दिन रो किछि महत्व अछि, कोन पई आमे याको मनाउछु? तो जानि रखिबे 1975 मसिया रे जनवरी 10 तारिख रे विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र रो नागपुर ठारे अनुष्ठित होइतिला। ठीक अछि, आमे याको 2006 मसिया रु पालन करि आसु। 1975 मसिया जनवरी 10 तारिख रे विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र नागपुर ठारे अनुष्ठित होइतिला। सेही दिनटा को
आमे चिन्हित करबा पई मने रखिबा पई एई दिन को आमे विश्व हिंदी दिवस रूप में पालन करूछु। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस 2024 रो थीम टा कोन थिला? पिला माने थीम रो भी क्वेश्चन आसी जाउछि, तो थीम टा को निहाती मने रखिबे। 2024 विश्व हिंदी दिवस रो थीम टा कोन थिला देखि नियंतु। थीम होछि ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिला माने विश्व हिंदी दिवस केते 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच डे डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इज कमेमोरेटेड? लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु वार्षिकी केबे पालन करा जाय? क्वेश्चन अछि पिला माने लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु वार्षिकी केबे पालन करा जाय? ऑप्शन अछि ए रे 14 जनवरी, बी रे अछि पिला माने 13 जनवरी, सी रे अछि 10 जनवरी और डी रे अछि 11 जनवरी। पिला माने सठिक आंसर टा कोडा हबो? ऑप्शन डी 11 जनवरी। पिला माने लाल बहादुर शास्त्री 1904 मसीह रे अक्टोबर 2 तारिख रे मुगल सराय उत्तर प्रदेश रो गोटे जगह मुगल सराय सेठी तांकर जन्म ग्रहण करथिले। ठीक अछि। से 1966 मसीह रे तास्केंट बोली गोटे जगह उज्बेकिस्तान रो तास्केंट जोटा कि यूएसएसआर टाइम रे रूसिया यूएसएसआर रे शामिल थिला। से बे उज्बेकिस्तान एक सेपरेट कंट्री हे जाइछि। तो सही समय रे जाइथिले आउ सेठी तांकर हत्या करा जाइथिला। तांकर स्लोगान देखि नियंतु। स्लोगान इंपोर्टेंट केबे केबे क्वेश्चन आसी जाए, जय जवान जय किसान। तांको पिला माने 1966 मसीह रे मरणोत्तर भाव से पाइथिले पश्चिमश्री भारत रत्न। मरणोत्तर भाव रे तांको भारत रत्न मिलिथिला केबे 1966 मसीह। जिबा पिला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच डे नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड? जातीय यूथ दिवस केबे पालन करा जाय? ऑप्शन अछि पिला माने ए रे 12 जनवरी, बी रे अछि 13 जनवरी, सी रे अछि 14 जनवरी, डी रे अछि 11 जनवरी। तो सठिक आंसर ता पिला माने कोन? सठिक आंसर हबो ए 12 जनवरी। अच्छा, ए दिन रो विशेषत्व कोन? ए दिन स्वामी विवेकानंद तांकर जन्म वार्षिकी पड़ी थाए। देखि चारुथिबे से 1863 मसीहा जनवरी रो 12 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले ना नै। तो आमे एही दिनटा को केबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ऑफिशियली याकू 1984 मसीहा रे डिक्लेयर करथिला। ठीक अछि। आ आमे एही दिनटा को 1985 मसीहा रो एबे जाय पालन करि आसु। स्वामी विवेकानंद प्रथम नाम कौन थिला? तांकर बाल्यकाल नाम थिला नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त से रामकृष्ण परमहंसंकर मुख्य शिष्य थिले, चीफ डिसिपल। से बेलूर मठर मध्य स्थापना करथिले। बेलूर मठटा कोठी अछि? वेस्ट बेंगल रो हुगली रिवर रो वेस्ट बैंक पश्चिम तट, हुगली रिवर रो पश्चिम तट रे बेलूर मठ बोली गोटे अछि, सेटा से मध्य स्थापना करथिले केबे 1897 मसीहा। से रामकृष्ण मिशन रो मध्य स्थापना करथिले 1 मई 1897 रे रामकृष्ण मिशन रो मध्य स्थापना करथिले। तो मने रखिबे विश्व यूथ डे केबे 12 ऑफ जनवरी। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच डे आर्म फोर्सेस वेटरन डे इनिशियली कॉल्ड एज आर्मिस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड? वेटरन आर्मी डेटा आर्मी फोर्सेस रो वेटरन डेटा केबे पालन करा जाय? ऑप्शन अछि पिला माने ए रे 14 जनवरी, बी रे अछि पिला माने 12 जनवरी, सी रे 15 जनवरी और डी रे 11 जनवरी। तो यार सठिक आंसर ता कोडा?
ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ପିଲାମାନେ 14th ଜାନୁଆରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରିଅଛୁ? ଏଇ ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଆର୍ମି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କିଏ ଥିଲେ? KM କରିଅପ୍ପା। ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ KM କରିଅପ୍ପା ତାଙ୍କ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଆମେ 2016 ମସିହାରୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ ଏ ଭେଟେରାନ୍ ଆର୍ମି ଡେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8। When is ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେ ଅବଜର୍ଭ? ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେଟା ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରୁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, A ରେ 16th ଜାନୁଆରୀ, B ରେ 15th ଜାନୁଆରୀ, C ରେ 12th ଜାନୁଆରୀ, D ରେ 11th ଜାନୁଆରୀ। ଆଉ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ A 16th ଜାନୁଆରୀ। ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ? ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଆଣ୍ଡ ଏନକରେଜ ଅପକମିଂ ବିଜନେସେସ୍। ଯେତେ ବି ବିଜନେସକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ବିଜନେସକୁ କେମିତି ଆସିବେ ତାକୁ ଏନକରେଜ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ବା ଭେଲୋର ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, A ରେ 23rd ଜାନୁଆରୀ, B ରେ ଅଛି 24th ଜାନୁଆରୀ, C ରେ ଅଛି 26th ଜାନୁଆରୀ, D ରେ ଅଛି 22nd ଜାନୁଆରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କ'ଣ? ଅପସନ୍ A 23rd ଜାନୁଆରୀ। ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ଏହା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରିଥାଉ? କିଛି ଆଡିସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ 127ତମ, ଏ ବର୍ଷ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର 127ତମ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସାରୀ ଥିଲା। ତ ଆମେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଭ୍ୟାଲୋର ଡେ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଭ୍ୟାଲୋର ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। 2024ରେ ତାଙ୍କର 127ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10। ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ, ଜାତୀୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, A ରେ 24th ଜାନୁଆରୀ, B ରେ 23rd ଜାନୁଆରୀ, C ରେ ଅଛି 22nd ଜାନୁଆରୀ, D ରେ ଅଛି 21 ଜାନୁଆରୀ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ A 24th ଜାନୁଆରୀ। 2008 ମସିହାରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ସେଭ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଡୁକେଟ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ, ଜାତୀୟ ମତଦାନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 25 ଜାନୁଆରୀ, B ରେ 27 ଜାନୁଆରୀ, C ରେ 24th ଜାନୁଆରୀ ବା D ରେ 23rd ଜାନୁଆରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା କୋଉଟା? ଅପସନ୍ A 25th ଜାନୁଆରୀ। ପିଲାମାନେ 2011 ମସିହାରୁ 25 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ତ 2024ରେ ତାର 14 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଏହା ପାଳନ କରିବାର। ଏ ବର୍ଷ ତାର 14th ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର ଡେ ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା 1950 ମସିହାରେ
ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଜାନୁଆରୀର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। କେତେ? 25 ଜାନୁଆରୀ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଥିମ୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ, ତ ଥିମ୍ଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବେ। 2024 ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେର ଥିମ୍ ଥିଲା ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଭୋଟିଂ, ଆଇ ଭୋଟ୍ ଫର୍ ସିଓର। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିବି କି ଆମର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍। ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ରେ 24 ଜାନୁଆରୀ, ବି ରେ ଅଛି 25 ଜାନୁଆରୀ, ସି ରେ ଅଛି 26 ଜାନୁଆରୀ, ଆଉ ଡି ରେ 27 ଜାନୁଆରୀ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରଙ୍ଗ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 25 ଜାନୁଆରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଦିନ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ 75th ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? 2024ର ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କି ମାତୃକା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ନई ଭାରତ की पहचान। ऑप्शन सी होची अमृत काल में भारत का पराक्रम। और ऑप्शन डी होची सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एडुकेट द गर्ल चाइल्ड। कोटा सठिक आंसर पिला माने? यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। किसी एडिशनल फैक्ट देखने बा। भारतर संविधान 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन कार्यकारी होता हाँ ना। से आम साधारणतंत्र दिवसटा 26 जनवरी को मन था, ये समस्ते जानते किंतु थीमटा मन रखिए पिला माने, थीमटा इंपोर्टाट। ये समस्ते जानते 26 जनवरी रे साधारणतंत्र दिवस, किंतु डे रे एत इंपोर्टाट ना, इंपोर्टाट अच्छी थीम थीमटा। तो थीमटा को भल मन रखिए। देखी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ए वर्ष आम चीफ गेस्ट किए थे साधारणतंत्र दिवस चीफ गेस्ट थे फ्रेंच प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों। व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम डे ऑब्जर्व। अंतर्जातीय कस्टम दिवसटा केबे पालन करा जाए? ऑप्शन अच्छे पिला माने 26 जनवरी, बी रे अच्छी 27 जनवरी, सी रे अच्छी 28 जनवरी, डी रे अच्छी 29 जनवरी। सठिक आंसर पिला माने 26 जनवरी। 2024 इंटरनेशनल कस्टम डे रो थीम कौन थिला? कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पज। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेटेड। भारतर खबर कागज दिवस केबे पालन करा? ऑप्शन अच्छी पिला माने, ए रे 29 जनवरी, बी रे अच्छी 28 जनवरी, सी रे 27 जनवरी, और डी रे अच्छी 25 जनवरी। यार सठिक आंसरटा ऑप्शन ए 29 जनवरी। तो यहाँ पालन कर मुख्य उद्देश्य कौन? मुख्य उद्देश्य होची भारतीय खबर कागज विषय रे सचेतनता सृष्टि करवा, अवेयरनेस सृष्टि करवा। यह 1780 मसीहा जनवरी 29 तारिख दिन जेम्स अगस्टस हिक्की, ये होचंती जेम्स अगस्टस हिक्की, जे कि जने आयरिशमैन थिले। से भारत रे बा एशिया रे मध्य प्रथम है। भारत रे बा एशिया रे साप्ताहिक इंग्राजी पत्रिका जार ना थिला ना कौन थिला? हिक्कीज बेंगल गेजेट।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇକି ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ ବା ତା ନାଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କୋଲକାତା ଜେନେରାଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ବି କୁହନ୍ତି। ତାକୁ କୋଲକାତା ଜେନେରାଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା। ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା କ'ଣ? କି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା କ'ଣ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେବ ହିକିଜ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ବା ଅପସନରେ ଯଦି ଥିବ କାଲକାଟା ଜେନେରାଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର, ତାହେଲେ କାଲକାଟା ଜେନେରାଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜରକୁ ଟିକ୍ କରିବେ। ଆମେ ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟା ସିକିଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସ୍। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16। ଶହୀଦ ଦିବସ। ଶହୀଦ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏ ରେ 30 ଜାନୁଆରୀ, ବି ରେ 29 ଜାନୁଆରୀ, ସି ରେ 27 ଜାନୁଆରୀ ବା ଡି ରେ 28 ଜାନୁଆରୀ। କୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ 30 ଜାନୁଆରୀ। ଏହି ଦିନ 1948 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ଦିନ କେବେ? 30 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ 1948 ମସିହାର 30 ଜାନୁଆରୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶହୀଦ ଦିବସ ଆସେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଶହୀଦ ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଶହୀଦ ଦିବସଟା ଦୁଇଥର ପାଳନ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ତ ହେଇଗଲା 30 ଜାନୁଆରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 23, ଯୋଉ ଦିନ ଆମର ଭଗତ ସିଂ, ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁ, ସୁଖଦେବ ଥପ୍ପର ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଲାହୋର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାତୀୟ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ଏକ ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ଆଉ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 30। ମନେ ରଖିବେ ଦୁଇଟା ଦିନ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେନି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଦିସ୍ ଇୟର ୱାର୍ଲଡ ଲେପ୍ରୋସି ଡେ ଅବଜର୍ଭ। ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଦିନ ହିସାବରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ, ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା 28 ଜାନୁଆରୀ। ଯଦି 2024 କହେ ତାହେଲେ 28 ଜାନୁଆରୀ କହିବେ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଥିଲା, ଥିମ୍ଟା ଦେଖି ରଖିବେ, ଥିମ୍ଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ବର୍ଷର 2024ର ଥିମ୍ ହେଉଛି ବିଟ୍ ଲେପ୍ରୋସି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ PDF ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।